Hi, welcome back to this channel. This is a free channel for you to learn English. Let's learn to understand TOEIC short conversations with your friends. Personal changes. Ini yang short conversation 3. Ya, oke, baiklah. Nah, sekarang kita bahas dulu. Mungkin teman-teman sudah betul jawabannya ya, sudah banyak yang betul. Tapi ya, maybe we need to understand apa sih sebenarnya yang mereka bicarakan dalam conversation ini. Okay, let's go to the first conversation. For questions 1 to 3, refer to the following conversation. Nah, siapa ini yang mau baca dulu ini? Gozi, would you like to help me? Oke, Miss. Oke, silahkan. Yang ini ya, Miss, yang pertama ya, question 1 to 3. Ini ya, welcome to. Ini kan yang soalnya kemarin ya? Iya, Miss. Woman, good morning. Welcome to Master Design Incorporated. How may I help you, man? Hi, I am Ian Langford. I am the new graphic designer. I have a meeting with Mrs. Markowitz at 1:30. 1:30 ya, 1:30. Okay, 1:30. But I'm early. Do you think I have enough time to get some coffee? Woman, sure. You have 15 minutes when you come back. You can go straight up to Mrs. Markowitz office on the 12th floor. Man, great. That give me plenty of time. Yeah, thank you. Reading the conversations, and now let's answer this together. Number 1 ya, where does the conversation likely take place? Yang ditanyakan apa ini? Lebih ke di mana percakapan itu biasa terjadi. Ya, tampaknya gitu ya. Tampaknya itu di mana? Likely. Tampaknya kira-kira itu ada di mana? Nah, sudah tahu jawabannya pasti di mana? Yang di. Ya, yang di. Dari sini kita tahu ya, dari mana ini kita tahu. Good morning. Ini mungkin ya. Welcome to Master Design Incorporated. How may I help you? Ini kan kata-kata yang diucapkan oleh front officer. Nah, this one. Jadi ini yang di ya. Agak sulit karena di bagian atas ini ada notifikasi apa ini nama zoom-nya ini. Jadi harus dikurangi dulu. Right. So number 1, the answer is D. Okay. Number 2. Semuanya, mari kita perhatikan. What floor does Mrs. Markowitz work on? Lantai berapa Mrs. Markowitz itu bekerja? Karena kita sudah melihat tab script-nya, kita jadi tahu ya. Lantai berapa? 12. 12th floor, yes. Yang lainnya boleh menjawab loh ya. Mari silakan berpartisipasi. Number 3, what will the man probably do next? Ini yang ditanyakan apa ini? What will the man probably do next? Lebih ke Miss, apa yang dilakukan si laki-laki setelah itu? Ya, selanjutnya ya. Apa yang dilakukan laki-laki selanjutnya? Ya. Dari sini kita tahu yang mana nih jawabannya. Dia mau ngapain? Mau ambil kopi. Mau ngopi dulu kan sebelum ketemu ya. So, the answer is this. A. Get a beverage. Beverage itu minuman ya. Minuman, jenis minuman itu namanya beverage. The drinks other than water kalau nggak salah itu. Alright, let's go to the next conversation. Hannah, help me read the conversation, please. Yes, Miss. Number 4, Miss. Second. Yang mana, Miss? Ini. How Ini is ya? inilah, this Okay. one, number 4. How is the new judge working out on your team? We had a few problems. He knows the business well and makes good suggestions, but he's difficult to get along with. Nobody likes him. Have you spoken to him about it? I've already tried, but he just doesn't listen. He keeps upsetting other people. I'm worried that some of the others not quit. Oke, thank you Hannah, thank you. Oke, ini yang terjadi di sini apa sih ini? Ngomongin apa ini mereka? What do you think they are talking about? What are they? Oh, they are talking about what? Ngomongin orang, Miss. Ngomongin orang, betul. Ngomongin orang gitu. Orang yang teman kerja yang sulit to get along with gitu, semacam yang sulit diajak komunikasi. Ya, sometimes ada ya orang-orang seperti itu. Ya, kalau bisa
harusnya kita jangan seperti itu ya, harus jadi orang yang enak diajak komunikasi. Jadi tidak tidak, kalau bahasa Jawanya itu wegahan gitu loh, yang sigrak gitu loh, yang menarik gitu ya, kelihatan responsible ya. Itu kalau di dunia kerja yang disuka itu orang-orang yang kelihatan responsible, meskipun ternyata kompetensinya mungkin di bawah yang kelihatan pemalas gitu ya, tapi kalau sudah kelihatan responsible itu berarti berani mengambil resiko ya, berarti diberi tanggung jawab ya, something like that. Teman-teman juga akan merasakan pasti ya. Okay, let's go to number 4. What are the speakers discussing? Apa ini maknanya? Apa yang mereka diskusikan? Apa yang sedang ya? Karena ada are discussing. Apa yang sedang mereka diskusikan? Okay, so what is it? A recent assignment, a working overtime, difficult coworker, atau work experience? Mungkin MC, Miss. See ya? Difficult. Ya, difficult coworker. Jadi rekan kerja yang sulit. Yes, I agree with you. Kalau working overtime itu apa maknanya? Mungkin lembur mungkin maksudnya, Miss. Ya, kerja lembur betul. Alright. Let's go to number 5. What do we know about Josh? Makna soal ini adalah hello everyone, semuanya. What do we know about Josh? Kita tahu tentang Ya, apa sifatnya ya? Apa yang kita tahu tentang Josh? Josh itu orangnya gimana sih? Yang mana ini? He has a new positive attitude. Positive attitude itu berarti kelakuannya baik gitu ya? Atau he is new at the Orang baru. Orang baru ya? He is new at the company. Oke, kita tabung dulu. He is the new manager. He gets along with everyone. Jawabannya yang benar yang B, teman-teman? Iya, Miss. Ya, ada di mana ini? Kata-kata yang mengarah ke situ? Ya, ini kalimat pertama. How is the new guy? New guy, okay. How is the new guy Josh working out on your team? Yes. Ada yang baru datang? Dewi, hello Dewi, can you hear me? Hello, Miss. What makes you late, Dewi? Susah sinyal, Miss. Susah sinyal, I see. So, I guess it is difficult for you to turn on the camera. Saya pakai jilbab dulu, Miss. Okay. Ya, memang kalau sudah jam kuliah harus siap ya teman-teman ya, penampilan langsung harus siap. Because you are a student of a good university ya. Harus siap kali jam kuliah. Let's go to number 6. How does the woman feel about the situation? Apa makna ini? Maknanya bagaimana? Yang dirasakan perempuan terkait kondisi ini. Apa yang dirasakan si wanita itu ya terkait kondisi ini? Apa ini jawabannya nih? Apakah concerned, satisfied? Concerned itu apa sih? Concerned? Prihatin. Khawatir ya, sejenis itu ya. Satisfied? Terhibur apa ya? Enjoy. Dari kata satisfaction. Satisfaction itu kepuasan. Satisfy memuaskan. Kalau satisfied puas ya. Jadi misalnya aku puas itu I'm satisfied. Hopeful? Penuh harap. Ya betul ya, penuh harap. Positif ya sudah tahu ya positif ya. Terus jawabannya yang paling cocok yang mana? Yang bagaimana perasaan si wanita? Yang khawatir tadi, concerned, I'm worried. Tadi ini ya, I'm worried that some of the others might lose. Now the next conversation. Oke, sekarang dua orang saja deh yang baca deh. Jadi ada a man, ada a woman. A woman. We still have a man and some women here, some ladies here. Coba yang woman ya. Adinda, please help me to read. You become the woman and Pian, please become the man. Okay. Ya, silakan dimulai. For this position, we will need techniques. This is over 200 trainees every month. It's not a problem. I have over 20 years of sales experience, and I have been involved in training for the past 10 years. Okay, Mr. Marks, I will make my decision and let you and all the other applicants know by Monday. Thank you very much for the opportunity. Alright, thank you. Okay, ya.
kita lihat jawabannya ya. Kita lihat soalnya. Oh ya, wait a second. Ini ngapain sih ini suasananya? For this position, you will need an understanding of advanced sales technique. Siapa dan siapa ini yang berbicara? Orang HRD sama ini seperti Orang HRD sama new employee. new employee ya. Dia kayaknya baru-baru an applicant ya, baru seorang pelamar, belum jadi employee ya, belum jadi karyawan. Ya, oke baik. So number 7. Ya. Which of the following is probably the job that the man is interviewing for? Nah, apa ini makna soal ini? Posisi yang ingin dilamar, Miss. Ya, posisi yang ingin dilamar si laki-laki itu yang mana? Apakah personnel manager, manajer personalia ya? Jadi kita pakai kata personnel. N-nya 2, belakangnya E. Kalau yang personal itu kan maknanya pribadi gitu ya. Personal problem, pribadi. Kalau yang ini yang personalia. Ataukah head of sales training, marketing manager, office assistant? What do you think is the answer? Sepertinya B, Miss. B, okay. This department sees over 200 trainees every month. Ini artinya apa ini? This department sees over 200 trainees every month. Sepertinya Apa Mas? melihat apa ya? Mengurusi itu. Banyak orang yang melirik ini. Departemen ini mengurusi gitu ya. Di sini diartikan mengurusi. Mengurusi lebih dari 200 trainees. Trainees itu yang di training ya. 200 orang yang di training setiap bulan. Kalau trainer itu orang yang memberi training, kebalikannya. Jadi jawabannya benar yang B, benar. Head of sales training, ya. Kepala, apa ini? Kepala pelatihan sales. Penjualan. Number 8. What does the man say is his greatest strength? What is the meaning of this? Unggulan yang dimiliki. Iya betul sekali. Apa sih keunggulan yang dimiliki oleh si laki-laki? Jadi kita kalau melamar pekerjaan itu ya kita harus bisa promote ourselves gitu ya. Tapi maknanya tersembunyi itu ya. Jangan bilang saya nggak bisa apa-apa Pak, tapi ungkapkan keunggulan kita dengan cara yang akademis ya. Tidak dengan cara yang sombong juga ya, tapi dengan cara yang akademis yang ya kata-katanya diatur seperti Masnya ketika ngomongin tadi ya. Nah, apa nih keunggulannya? Nah, ada di mana ini? Di sini ya. That's not a problem. I have over 20 years of sales experience and I have been involved in training for the past 10 years. Jadi dia itu sudah I have over. Dia sudah mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun sales experience, pengalaman sales, penjualan ya. And I have been involved. Saya sudah apa ini involved? Kira-kira apa nih? Bisa di-guess, bisa ditebak mananya ini. Melatih mungkin. Melatih. Hadir mungkin apa ya? Hadir dalam pelatihan. Ini terlibat. I have terlibat. been in training. Aku sudah terlibat gitu ya. In training for the past 10 years, selama 10 tahun terakhir. So, apa nih greatest strength-nya berarti? Strength. Educational background, attitude, personality, work experience. D. Work experience. Yes, right. Teman-teman yang lainnya juga silakan berpartisipasi ya. Ini sepertinya Zoom hanya milik kita berdua ya, Gozi ya. Ya, ikut berpartisipasi ya. Yang lain menganggukkan kepala, Miss. Oh ya, oke. Jadi kita tunjukkan partisipasi positif kita di mana saja ya. Itu menunjukkan apa istilahnya ya. Kualitas kita ya, menunjukkan kualitas kita juga. Jadi tunjukkan bahwa kita itu menerima apa ini? Kalau orang lain berbicara dengan kita gitu ya, tunjukkan kalau kita itu mendengarkan dengan baik, like that, menanggapi dengan baik. Itu skill-skill yang juga dipelajari dalam TOEIC ya. Itu diajarkan juga karena TOEIC itu kan kaitannya dengan pekerjaan, dengan melamar kerja, like profesionalitas dalam pekerjaan. Kemudian tidak boleh, misalnya kadang-kadang kita tidak pede gitu kan, merasa begitu nggak teman-teman? Aku ini apa sih kok? Kayaknya aku ini nggak bermutu sih. Something like that. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu ya. Nah itu tidak boleh diungkapkan pada orang lain ya. Yang kita tunjukkan pada orang lain adalah ya kita tunjukkan kalau kita itu bisa, tapi dengan istilahnya dengan cara yang elegan, tidak dengan cara yang sombong, tidak ya, beda ya, bukan sombong ya, tapi we show our capability in an elegant way ya, dengan cara yang elegan. Nah itu teman-teman,
bisa seperti itu? Bisa, pasti bisa. Karena itu kan bisa dilatih. Oke, let's go to number 9 ya. What will happen on Monday? Apa yang akan terjadi di hari Senin? Apakah training will begin? New sales will start? Applicants Si, Miss. see, oke. Kita tabung dulu. Applicants will be contacted. Interviews will begin. Oke, jawabannya adalah applicants akan dikontak ya. Tapi dari mana nih tadi? Kita tahu jawabannya supaya yang lain juga tahu ya. Conversation Yang- ketiga Bu ya. 1, 2, 3 ini ya. Ini ya. I will make my decision and let you and all the other applicants know by Monday. Ya. Aku akan membuat decision. What is decision? Decision. Keputusan. Keputusan ya. Adinda kadang-kadang nggak kedengeran suaranya, putus-putus ya. Is it my signal or your signal ya kira-kira? Superior dulu, Miss. Oh, ya. Ini putus-putus. Kedengeran tapi putus-putus ya. Terus ngomong apa gitu nggak? Ya. Betul. Ya mungkin, Miss. Lagi ha. Oke. And let you and all the other applicants know by Monday. Dan let you know gitu ya. Kadang-kadang ada ekspresi let you know itu. Let you know itu berarti membuat kalian tahu, memberitahu kalian. Let me know please. Tolong beritahu aku. Nah, let you and all the other applicants know by Monday. Dan beritahumu dan pelamar yang lainnya. So for this, I agree that the answer is C. Okay. Let's get to the next conversation and the next number. A man and a woman, but okay, I guess this will be read by 2 ladies from this room. So let me have siapa yang belum membaca? Dewi belum baca ya Dewi ya? Yang lain Belum, sudah Miss. habis ya? Sudah habis semua ya? Ya udah. Gozi bantuin ya Gozi ya, dari man ya. Oke Miss. Oke. I just found out that the head of personnel quit. Yuko is going to take over the position. That's fantastic. With all her work experience, she's do a really good job. When does she start? On Monday, the current head is leaving at the end of this week. At the end of the week. That's so sudden. Who are we going to find a good replacement for Yuko's old position on such short notice? Oke. Thank you. Ini how ya? How. Kita kalau baca Inggris itu kenapa kadang-kadang kalau mendengarkan orang Inggris asli Inggris atau Amerika gitu ya agak sulit karena mereka itu bacanya ini nggak found out dipisah tuh enggak, bacanya itu found out gitu ya. Jadi tiap kata-kata itu disambung namanya connected speech. Replacement bagian ini replacement. Oke, what is this conversation about? Siapa itu si man dan si woman itu? Sejumlah 2 orang karyawan dalam sebuah perusahaan. Ya, 2 orang karyawan dalam sebuah perusahaan. Ya. Ngomongin apa ini? The current head is leaving at the end of the week. Oh itu ceritanya ada yang mau pergi Mm-mm. di akhir minggu ini. Ada yang pergi ya. Terus mau digantiin oleh seseorang yang namanya ini ya. Yuko. Miss Yuko. Yuko, okay. Right. Let's have a look at the questions. Number 10. What are the speakers discussing? Apa yang sedang didiskusikan oleh the speakers? Yang C. A change in employees. Okay. Bukan a new business proposal, bukan ya? Marketing project marketing juga bukan. A deadline for a position. Deadline untuk sebuah posisi. Tidak di deadline ya? Tidak ada kata deadline-nya kapan gitu ya? A change in employee. Okay, I will go with this answer. Jadi cuma gini ya. The current head is leaving at the end of the week. That's so sudden. Terburu-buru banget sih. How are we going to find a good replacement for Yuko's old position? Dimana kita akan menemukan pengganti yang bagus untuk posisi itu, posisi lamanya si Yuko on such short notice. Karena Yuko ini harus menggantikan kepala yang baru, terus posisi lamanya harus diisi. So I agree with this. 10A. Right. Number 11. When will the coworker start her new position? Kapan
kapan coworker itu, Yuko tadi ya, Yuko tadi yang dimaksud coworker tadi akan memulai posisi barunya. Kapan? Apakah in a month, in 3 weeks, in 2 weeks, atau next week? Next week. Next week. Yang paling dekat next week ya, karena yang mana ini alasannya ini? Yang bisa jadi dasar jawaban kita? Yang berdasarkan ketiga, Miss. Yang ketiga, oke. The current head is leaving at the end of the week on Monday. On Monday, the current head is leaving at the end of the week. When does she start? On Monday. The current head is leaving at the end of the week. Yeah. So I will go with this answer too. Number 12. Why is the woman concerned? W-O-M-A-N bacanya woman or woman, tapi kalau W-O-M-A-N, women itu jamak, kalau ini tunggal. Kenapa si wanita itu khawatir? Apakah Yuko's transfer is very soon? Yuko will be a bad manager? Yuko needs work experience? Or Yuko is unhappy with the change? What do you think? Yang ini, yang pertama. Yang pertama, Yuko's transfer is very soon. Jadi pindahnya Yuko ke posisi baru itu ya, itu very soon, sangat cepat. Dari sini ya, that's so sudden, ini cepet banget, terburu-buru banget. Yang tadi ya, gimana kita mau mencari pengganti Yuko untuk old position-nya. Okay, let's go to the next conversation. This is the last conversation for personnel change. Saya dibaca lagi. We only have 2 gentlemen, jadi Pian sama Gosi harus gantian. Nah, sekarang Pian ya, yang jadi men-nya ya. Terus yang jadi ceweknya siapa ini? Hana. Can you help me, Hana? Yes, Miss. Okay, yes. Okay, Pian, you can start. Good afternoon, Achievement Software. Good afternoon, Achievement Software Engineer. This is Carlos. How can I help you? My name is Dean Kim. I recently applied for a job at your company, and I was hoping to talk to your personnel manager, Heinrich Smith. I'm sorry, but Mr. Smith no longer works for us. Our new personnel manager is Emma McGiven. Wood, ini terusannya Wood. Dan Wood, you like. Kelihatan nggak? Would you like speak to her? Yes, please. Thank you very much. Ya. Oke, thank you, Hana and Pian. Apa yang terjadi di conversation ini? GM Kim kenapa nih? Melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan. Terus dia pengen ketemu sama siapa? Mr. Smith. Sama personal manager ya, manajer personal ya, Henry Smith. Tetapi apa ini? Mr. Smith-nya udah nggak kerja di situ lagi. Mr. Smith sudah nggak kerja lagi. Sekarang manajernya adalah Emma McGiven. Yes, alright. Yeah, number 13 ya. Who does the woman ask to speak to? Who does the woman ask to speak to? Jadi ask to speak to, minta berbicara pada siapa? Who? Ask to speak to who? The personal manager. The personnel manager. Yakin ya? Karena tadi sudah kita baca ya. Bukan yang lainnya. Alright, then number 14. What was the woman unable to do? A. Speak to Mr. Smith. Jadi the woman unable to do what? Gitu ya. Si wanita itu nggak bisa melakukan apa? Speak to Mr. Smith. Ya, nggak bisa lagi berbicara sama Mr. Smith karena dia sudah pindah. Jawabannya bukan yang B, apply for a job, melamar kerjaan, or engineer a design. Jadi apa namanya? Design. Engineer itu artinya adalah what is engineer? Menginsinyuri. Teknisi bukan? Teknisi ya, semacam itu, teknisi. Engineer itu kan orang fakultas teknik ya, engineering ya. Kemudian hire an employee, mempekerjakan seorang pekerja. Jawabannya yang A yang betul. And then this one, what does the man offer to do? Apa yang ditawarkan oleh si man? Si man menawarkan apa tadi? Okay. Masih ingat ya? Would you like to speak to her tadi itu ya? Thank you very much. Okay, so yeah, this is the answer. Would you like to speak to her? Yes, please. Thank you very much. Connect, yang mana nih? Apa tadi? A. Ya, connect her to the new manager. Jadi menghubungkan dia dengan manajer yang baru ya. Bukan yang lain yang bisa like check a phone message for her now. Fax a document to Mr. Smith now, or mail an applicant form to her now. Baiklah. Alright, finish for this. Let's go to the other question. Can I close it?
Nah, sekarang kita ke yang daily life. Oh, ini saya buat begini ya. Gimana cara lihatnya? Oke lah. Oke, ya kita ke daily life sekarang. Jadi ini adalah percakapan yang sehari-hari ya. Short conversations for percakapan sehari-hari. Tidak tentang perkantoran, mungkin tidak tentang masalah kantor, tapi tentang masalah sehari-hari yang ada di rumah. Lebih ke rumah ya. Oke, the other gentleman, Gozi. Gozi jadi man ya. Terus woman-nya gantian siapa? Barusan siapa barusan? Hannah ya? Berbuat Adinda. Adinda, would you like to read this please? Aduh, baterai lemah. Sebentar, bis. Baterainya hampir habis. Ya. Ambil charger dulu. Oke, dicari cari dulu chargernya. Let's wait for Gozi. Ini kayaknya sejauh ini skor TOEIC-nya akan tinggi-tinggi ya, semoga ya sejauh ini ya. Nanti kalau tinggi-tinggi lumayan. Berlakunya 2 tahun ya sertifikatnya ya, bisa untuk applying for a job. Sudah siap belum Gozi? Nah, mana nih orangnya? Oh, nggak ada. Sepertinya keluar Miss. Keluar, I see. What's happening to him? Alright. Ya udah kalau gitu, tolong dibantu the other gentleman ya. Pian, tolong Pian ya. Okay, Miss. Oke. Hey Samantha, do you want to come with me to see Rise of Terror? I heard that it is really good. Ticket for a movie. While I have an online discount coupon, I can get 14%. Okay, if it was less than $6, I can. Sudah ya. Ini mungkin sinyalnya karena ini akhir bulan kali ya. Sinyalnya kabur semuanya ya. Jadi apa namanya kalau akhir bulan tuh FUP-nya sudah terpenuhi gitu mungkin ya. Kita nunggu bulan baru supaya koneksinya cepat lagi. Oke. Apa yang terjadi di conversation ini teman-teman? Cek, I'm sorry Miss, tadi sempat Oke. mati dulu. Oh iya, enggak apa-apa. Udah nyala sekarang. Oke. Tadi udah di backup sama Pian tadi. Thank you ya Gozi ya. Nanti habis ini. Because there are only 2 gentlemen, so we need your help very much ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke sini dulu. Ini tadi sudah dibaca. Nah, ini tentang apa ini? Ngajak nonton. Mengajak untuk nonton film ya. Nah, ini Reign of Terror ini film ya. Oke. Mungkin sudah menjawab tapi saya nggak dengar ya. I heard that it is really good. Terus si cewek apa? Kondisi si cewek ini gimana? Dia nggak punya duit buat nonton ini. Betul dia nggak punya duit. I just paid for concert tickets. Berarti tidak have the money for a movie. Oke. Terus si laki-laki ternyata punya Diskon coupon. kupon diskon. Diskon 40% ya. 40% off. Off itu ya berarti off itu diskon ya. Off 50% off, diskon 50%. 40% off. Diskon 40%. Ya, terus if it costs less than $6, I can come with you. Jika biayanya itu less than, kurang dari $6, I can come with you. Aku bisa datang, aku bisa ikut gitu ya, aku bisa ikut nonton. Oke, ya mari kita lihat. Let's have a look at the question. Number 1. What are the speakers discussing? Apa yang sedang didiskusikan oleh para speakers tadi? Miss. Apa Adinda? See whether Whether they they can see a movie ya. Oke.
whether they can see a movie. Apakah whether itu apakah? Apakah mereka bisa melihat sebuah film? Weather. Sama yang cuaca tulisannya berbeda ya, sama yang cuaca ya. Silahkan dicek perbedaannya. Tapi membacanya hampir sama, kalau di telinga saya nggak beda ya, weather. Sama menurut telinga saya, weather. Jadi kita tahunya dari konteks, apakah ini weather yang cuaca atau weather yang apakah. Kemudian, yes, ini kita tabung dulu, kita bandingkan yang D. Whether they should see a play. Apakah mereka harus melihat sebuah play? Kalau play ini apa ini? Drama atau teater. Iya betul, ini drama. Kemudian, which concert they can see? Konser yang mana yang akan mereka lihat? What TV show is on now? TV show apa yang sedang main sekarang gitu ya. Setuju cek jawabannya teman-teman? Setuju, Miss. Oke, pindah sih. Ini ya, cek. Ya, number 2. What is the woman concerned about? Ya, wanita Cost, itu, Miss. the woman is concerned about what? Apa? The Cost. cost of a ticket. Okay. The cost of a ticket itu harga dari sebuah tiket. Bukan yang ini ya, bukan yang the review of the movie, review dari sebuah film. The concert date, tanggal konser. The availability of ticket. Apa itu availability teman-teman? Anybody knows? Persediaan. Ya betul, ketersediaan tiket. Setuju yang B? The cost of a ticket. Setuju ya? Setuju. Okay. Number 3. What will the man probably do? Apa yang akan dilakukan si laki-laki? Kemudian, probably itu ya kemungkinan gitu ya. Kemungkinan terus mau ngapain gitu ya? Apakah call a friend, go to a concert, buy tickets online, play a movie? Si, Miss. Yang C ya. Oke, ini ya. Buy tickets online, beli tiket online. Karena dia itu I have an online discount coupon. Aku punya kupon diskon online. Karena dia mau beli tiket online, kira-kira di sini ya. Alright. Nah, sekarang let's go to the next conversation. Oke, nah sekarang giliran Gozi ya. Gozi, you will be the man and the woman will be for Dewi. Yes, Miss. Okay. I got my gas bill today. The cost has gone up so much in the last 6 months. Mine was pretty expensive too, and I rarely turn on the heating. I don't understand it. I called the company for advice. They said I can cut cost if I turn down the temperature on my water heater by 2 degrees. Sound like a good idea. Maybe I turn down my water heater too. Ya, thank you. Ini apa ini yang sedang mereka permasalahkan ini? Tentang ini tagihan yang naik karena sebuah pemanas air. Betul. Tagihan gas ya, tagihan gas bill today. Ya, jadi teman-teman di luar negeri itu masaknya ada juga yang pakai gas. Kemudian untuk heater di rumah itu ya pakai gas. Tapi tidak kayak kita ya beli gas melan dulu ke warung itu enggak. Mereka pakai tagihan nanti ya. Tiap rumah sudah ada instalasinya, tinggal bayar tagihan. Oke. So, number 4. What are the speakers discussing? Apa yang sedang didiskusikan oleh para speakers? Apa nih? Yang B, they listen high gas There bill. is high gas bill. Ada yang bacanya gas, ada yang gas. Tidak usah bingung, dua-duanya bisa ya. Kalau gas itu biasanya American, kalau gas itu biasanya British ya. Oke, kita bandingkan dengan jawaban yang lainnya. The cold winter weather, musim dingin, musim winter yang dingin gitu ya. Their plans to save electricity, rencana mereka untuk menghemat listrik, bukan listrik ya tapi gas. Yang D, the local water company, ya perusahaan air lokal. Ya, yang paling betul yang B, the reason high gas bill. Jadi tagihan gas mereka, reason yang terbaru. Then number 5, why did the man call the gas company? Kenapa si laki-laki menelpon perusahaan gas? Apakah to ask for advice, to check rates, to get repairs, or to pay a bill? Yang A, Miss. Yes. Yes, I agree with you. Jadi, I called the company for advice. Gitu ya. Aku menelpon perusahaan untuk sebuah nasihat. Jadi pengen konsultasi macam itu. Then number 6, what will the woman probably do? Apa yang akan dilakukan oleh si wanita? Kemungkinan apa ini? Stop using the water heater every day,
check if her gas meter is not working properly, fix her water heater so it will work better, lower the temperature of her water heater. Yang B, Miss. Lower the Yes. temperature. Mau mengurangi temperatur water heater ya. Ini kalau di luar negeri nggak bisa hidup tanpa water heater, tanpa heater ruangan nggak bisa ya, karena dinginnya itu subhanallah. Yang melaksana mungkin terasa ya. Di sini tuh paling enak di negara kita itu pokoknya ya. Cuacanya sudah paling enak. Najib, hello Najib. Can you hear me? Najib, ini Najib ada nih. Hello, Miss. Hello, welcome again to the class. I'm happy to see you here, Najib. Can you activate your camera? Wait a second, Miss. Okay. All right. Okay, in the meantime, let's continue. Ini nomor berapa sekarang? Nomor 7 ya? Number 7. Baiklah, so we have one more gentleman. Really helpful. Question 7 through 9. Ini mungkin giliran Najib ya, tapi Najib sudah siap belum Najib to read? Oke, tampaknya belum siap. Siap? Hello, Miss. Oke, Najib. Ya, oke. Baca ini ya Najib ya. Sama siapa ini? Woman-nya siapa ya? Ladies, ini siapa ini gilirannya siapa? Tadi habis Dewi ya? Should we go back to Hannah? Hannah, can you help me to read the text, please? Hannah, are you there? Are you there? Hello? All right. Tidak ada Hannah. Ada, Miss. Oh ya, oke. Saya yang ngomong nih. Najib dulu ya, Mem dulu ya, silahkan Najib. Hi, I bought this laptop here and it suddenly stopped working yesterday. Can I get an exchange or a refund, please? Here is my receipt. You bought this more than 30 days ago, so unfortunately we can exchange it for you. But the manufacturer has a 1-year warranty. You should contact them. Do you have their number? No, but you should be able to contact them through their website. Ya, thank you. Oke, apa yang terjadi ini? Si laki-laki ini kenapa? Dia beli laptop, terus laptopnya rusak. Tapi ternyata dia beli laptop tuh udah lebih dari 30 hari yang lalu gitu, Miss. Betul sekali ya. Dia beli laptop, stop working, berhenti bekerja, jadi rusak gitu ya. Dia meminta refund, pengembalian dana gitu ya. Here is my receipt. Ini bacanya itu P-nya nggak dibaca, receipt, jadi langsung P-nya receipt. Ya, tapi nggak bisa karena sudah lebih dari ya. But you bought this more than 30 days ago, so unfortunately tidak bisa ditukar sama uang ya. Oke, tapi kemudian ada garansi 1 year. So the manufacturer has a 1-year warranty, garansi 1 tahun. Terus tanya nomornya, nggak ada. Secaranya menjawab bahwa Anda bisa mengontak mereka melalui website. Ya. Kalau di kita ada nggak ini sudah belanja 30 hari terus di retur gitu? Nggak kali ya di tempat kita. Mungkin bisanya ditukar. Like kalau kita belanja ke mall, beli baju itu, kalau di luar negeri itu bisa loh beli baju, sudah 1 hari terus dikembalikan lagi gitu. Tapi kalau di tempat kita kayaknya, saya belum pernah ya, atau saya nggak tahu mungkin. Ditukar uang gitu ya, jadi bukan ditukar barang. Kalau pernah tukar barang, misalnya sepatu, tukar barang. Baiklah, kita ke number 7 ya. What is most likely the woman's job? Pekerjaan si wanita itu apa tampaknya? Apakah a computer technician, an electrician, an appliance manufacturer, a computer store clerk? B, Miss, a computer store clerk. Oke. A computer store clerk, jadi pegawai toko komputer ya. Bukan teknisi ya, teknisi komputer tuh yang reparasi laptop itu ya, reparasi komputer, hard drive maupun soft drive ya. Kemudian electrician itu tukang listrik, appliance manufacturer itu pembuat perlengkapan. Number 8. What is mentioned about the laptop computer? Apa yang disebutkan tentang laptop komputer tadi? Apakah A. It can be purchased on sale right now. Bisa dibeli on sale, jadi dengan diskon sekarang, sedang sale gitu ya. It is no longer covered by the warranty. Tidak lagi di-cover oleh garansi. It can be exchanged for one that works. Bisa ditukar dengan yang lainnya. For one ini ya, one maksudnya ini menggantikan kata laptop ya, or computer. Bisa ditukar dengan laptop yang lainnya yang nyala, that works, yang menyala.
It was purchased more than 30 days ago. Ini dibelinya lebih dari 30 hari yang lalu. Yang benar yang mana ya? Yang D sepertinya, Miss. Yang D, ya. Ini dibelinya, ya betul. More than 30 days ago. Ya. Yang ini, it is no longer covered by the warranty. Ini justru masih di cover warranty, garansi ya. Jadi 1 tahun garansinya. Number 9, what does the woman suggest? Apa saran dari the woman? Apakah he should contact the manufacturer, mengontak pembuatnya? He should purchase a new laptop, dia harus beli laptop baru. He should find his original receipt, dia harus menemukan kwitansi aslinya. He should take it to another store, dia harus membawanya ke toko lain. Masih ingat tadi ya? He should Suruh ke ini, ke pabriknya. Manufacturernya ya. But the manufacturer, pabriknya gitu ya, punya 1 year warranty. You should be able to contact them through their websites. Bisa dikontak melalui websitenya. Jadi he should contact the manufacturer. Yeah, the next. This conversation. The man will be, ini untuk gentleman siapa ini? Kembali ke Gozi. Is it kembali ke Gozi atau gimana yang lainnya? Atau Pian? I forgot the time. Kembali ke Gozi ya? Ah ya. Saya ngikut aja, Miss. Oh ya ya. Oke, kembali ke Gozi. Habis ini Pian ya. Silakan. Ini dengan siapa ya, Miss? Oh iya, jangan belum ada ya. Sorry. Lupa. Siapa nih? Siapa yang mau sama Gozi? Is it Dewi or Adinda? Adinda dulu tampaknya ya. Ya, silakan Adinda. Gozi, you can start now, please. Oke, Miss. I'm sorry. Tadi ada motor yang lewat jadi agak berisik. Oh yeah, that's okay. Hi, I'm looking for a present for my wife. It is our 30th anniversary, so I would like to get her something very special. Can you make any suggestion? Let me see. We have this beautiful emerald vessel on sale. That is very nice. But my wife rarely wears bracelet, and she really likes diamond. Then I have the perfect gift, a diamond pendant necklace that any woman would envy. Oke. Ini percakapan antara seorang, siapa ini yang laki-laki? Suami. Suami. Dia mau beli sesuatu. Ini 30th gitu ya, 30 pakai TH. 30th anniversary. Jadi ini anniversary kami yang ke-30. So I would like to get her something very special. Pengen ngasih kado yang spesial ya. Can you make any suggestions? Suggestions. Saran. Bisakah Anda memberi saran? Oke, terus si woman ini memberi saran apa? Apa ini? This beautiful emerald bracelet on sale. Bracelet apa teman-teman? Yang cewek-cewek ini mungkin tahu bracelet. You have bracelets? Are you wearing bracelets? Gelang. Gelang. Jadi gelang emerald ya. Emerald itu jenis batu ya teman-teman ya. Batu emerald yang cantik. On sale lagi diskon. That is very nice. But my wife rarely wears bracelet. Apa ini? Istrinya kenapa? Jarang pakai gelang. Jarang pakai gelang. And she really likes diamonds. Dan dia sangat suka diamond. Saya juga suka ya sebenarnya diamond ya. Cuman nggak punya aja. Jadi sukanya diamonds. Kemudian si wanita menjawab, then I have the perfect gift. Coba kita perhatikan kalimat terakhir ini. It's a diamond pendant necklace that any woman would envy. Kira-kira apa ya? Ada itu kalung berlian. Ini adalah kalung pendan berlian. Nah ini terus that any woman would envy. Diartikan apa ini? Yang mungkin orang lain inginkan. Mungkin. Yang akan dicemburi oleh wanita manapun gitu loh. Yang any woman would envy, yang akan dicemburi oleh wanita manapun. Ini sebuah ungkapan gitu ya, maksudnya kalung berlian itu saking indahnya gitu ya. Okay, now we know the meaning of the question, the meaning of the conversation, so we can answer this. I guess number 10, where is the conversation likely taking place? Where is di mana conversation itu tampaknya terjadi? Jewelry store, grocery store, restaurant, hotel lobby. Miss. Yang E ya, jewelry store, jadi toko perhiasan. Number 11, what does the man want to do? Apa yang ingin dilakukan oleh si laki-laki itu? Apakah find a sale, buy a present, go on a trip, have a birthday party? Memberi hadiah. Memberi hadiah.
membeli hadiah ya. Yes, I agree with you. Number 12, what does the woman suggest? Apa yang disarankan oleh si wanita? Apakah buying a necklace, going on a trip, dining at a restaurant, making a bracelet? Membeli kalung jadinya, Mas. Beli kalung ini ya. Ini ya. Ya, alright. Tadi yang terjebak ke bunyi mungkin ada kata bracelet terus terjebak ke sini, mungkin saja. Ya, let's go to the last conversation for this. This will go to Fian and I guess Dewi. Iya, Dewi ya. Yes, Miss. Oke, silakan. Hello, Fian you dulu. have reached the Western Washington Bank. How may I help you? Hi, I lost my ATM card. How can I get a new one? You have two choices. I can order a new card for you now, which will be delivered to your house in a day, or you can go to any branch in person and get a new. Bentar. Sorry. Get a new. Ayo. Ini ya, sudah kelihatan. Get a new. Get new card immediately. In that case, I go to my local branch. I need the card right away. Thank you. Fian, izin matikan kamera, sinyalnya buruk. Oke, Fian. Ya, apa yang terjadi di Mas ada masalah apa ini? Ada masalah apa ini? What is the problem happening on the conversation? Siman ini siapa Siman? Teller bank bukan, Miss? Ini kayaknya ini loh, apa tuh namanya yang kita komplain online itu namanya apa? Customer service ya, semacam customer service. Hello gitu. Jadi ini telepon nih. Anda telah menghubungi Western Washington Bank. How may I help you? Bisa dibantu? Terus dia bilang, I lost my ATM card. Aku kehilangan ATM-ku. Gitu ya. How can I get a new one? Gimana caranya mendapatkan yang baru? Kemudian dia bilang, you have two choices. I can order a new card for you now. Jadi aku bisa memesan new card for you, which will be delivered to your house in a day. Yang akan dikirimkan ke rumahmu dalam 1 hari. Or yang kedua nih, opsi yang kedua ya, you can go to any branch in person. Anda bisa datang ke cabang mana saja langsung, in person itu langsung ya, and get a new dan mendapatkan a new card immediately. Mendapatkan kartu yang baru segera. Dan si wanita, in that case, I'll go to my local branch. Aku akan pergi ke local branchku, I need the card right away, aku segera memberikan uang. Kalau tempat kita, kalau mau ganti ATM, gimana caranya teman-teman? Sudah pernah kehilangan ATM belum? Sudah pernah, Mas. Terus gimana? Cara gantinya gampang apa susah? Rozi? Gampang sih, Mas. Gampang aja. Blokir ATM yang lama. Gitu ya, tinggal gitu sama ya? Sama, Mas. Oke, baiklah. Let's go to number 13. Who is the woman probably speaking to? Speaking to itu berbicara pada siapa? Pada siapa ini si wanita berbicara kira-kira? Telephone operator, sales clerk, travel agent, or a bank representative? Yang D bukan, Miss? Yang D ya? A bank representative. Okay, I guess yes. That's the answer. Karena kalau mau telephone operator sama bank representative lebih khusus yang bank representative ya, jadi perwakilan dari bank, entah itu by phone or langsung. Tapi kalau telephone operator itu tidak selalu bank. Number 14. Why is the woman calling? Kenapa si wanita itu nelpon? To apply for a bank account. Jadi mau buka rekening bank, apply for ya, sedang ingin membuka. To get another card, to find a bank branch, or to order a credit card. Get another card, Miss. Apa? Get another card. Get Yang another card, ya betul sekali. Get another card. Jadi mendapatkan another card, mendapatkan kartu pengganti, gitu, kartu yang lain, another card, kartu pengganti. Number 15. What will the woman likely do? Sepertinya the woman tuh mau ngapain? Get a card at a bank, close all her accounts, call another bank, buy a new one. get a card at the bank. Ya, get a card at a bank. Jadi dia mau datang langsung ke cabang bank untuk mendapatkan kartu. Yes, alright. Thank you for watching with me. Don't forget to like and subscribe to this channel.
Have a nice day and see you on the next video.